बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदक़े और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर अपनी बेपनाह इनायात जारी रखी हुई हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। नए लोग जैसे जैसे चैनल पर आते हैं और वीडियो सुनते हैं तो वो अपने जो सवालात होते हैं उनके ज़हन में, उन सवालों का भी जवाब तलब करते हैं। कमेंट्स में भी पूछ लेते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लेते हैं। वैसे तो तकरीबन सारे ही सवालों का जवाब मैं अपनी पिछली वीडियोस में दे चुका हूँ, लेकिन चले चूँकि नए अहबाब जो आ रहे हैं, कुछ पुराने सवालों का जवाब दोबारा से उनके सामने दोहराते हैं ताकि उनको भी बात समझ आ जाए और आप जो पुराने मेंबर्स हैं वो दोबारा सुनकर इन जवाबों को अपने जहन में पुख्ता कर लें और इस पर अमल करते हुए दुरूद शरीफ के रास्ते पर चले तो उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा हो। उन्वान आपने पढ़ ही लिया होगा कि क्या दरूद शरीफ चलते फिरते बग़ैर वज़ू पढ़ सकते हैं। इस सवाल का जवाब हर बंदा अपने अपने जहन के मुताबिक देता है, लेकिन किसी ने भी शरीयत का आज तक हवाला नहीं दिया कि शरीयत में दरूद पढ़ना मना है चलते फिरते या बग़ैर वज़ू के। सिर्फ़ एक सवाल है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, एक जवाब है कि अदब के ख़िलाफ़ है। लेकिन हमने शरीयत को फ़ॉलो करना है, शरीयत को देखना है कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है। जामिया अशरफिया लाहौर से एक फ़तवा जारी किया गया और लाहौर वाले अहबाब फ़तवे का नंबर लेकर मेरे से फ़तवे का नंबर ले लें और वहाँ जाकर तस्दीक भी कर सकते हैं। अशरफुल फतावा से जारी किया गया फ़तवा है कि ख़वातीन मख़सूस अय्याम में दरूद शरीफ के हर सीगे को पढ़ सकती हैं और इसी तरह मर्द व ख़वातीन दोनों बग़ैर वज़ू के भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं और चलते फिरते भी दरूद पढ़ सकते हैं। बराबर सवाब मिलेगा, ना तो इस तरह पढ़ने में गुनाह है और ना सवाब में कमी है। दूसरा फ़तवा जामियातुल उलूमुल इस्लामिया बनौरी टाउन कराची के दारुल इफ्ता से जारी किया गया। इसके भी दोनों फ़तवों के नंबर मौजूद हैं। जो अहबाब चाहें वो फ़तवे के नंबर व्हाट्सएप पर मेरे से लेकर जामिया से रब्ता करके इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि चलते फिरते, काम काज करते, वज़ू और बग़ैर वज़ू हर हालत में दुरूद पढ़ना जायज़ है, शरीयत में कहीं भी मना नहीं है। और दारुल उलूम देवबंद से फ़तवा जारी हुआ, इंडिया वाले अहबाब इसकी तस्दीक कर सकते हैं फ़तवा नंबर मेरे से लेकर, कि दुरूद शरीफ चलते फिरते, वज़ू बग़ैर वज़ू, काम काज करते पढ़ना बिल्कुल जायज़ है और इस तरह पढ़ने से कोई गुनाह नहीं होता। इसी तरह बहुत से फतावा जात हैं, नंबर भी मौजूद हैं, जो तस्दीक करना चाहे वो तस्दीक कर सकता है। बेशुमार फतावा जात के हवाले दे सकता हूँ, क्योंकि शरीयत में कहीं भी नहीं लिखा कि दुरूद शरीफ बग़ैर वज़ू या चलते फिरते पढ़ना मना है। आप अपने अपने इलाके के उलमा और मुफ्तियान से भी पूछ सकते हैं, वो भी यही कहेंगे कि दुरूद एक दुआ है और इसे बग़ैर वज़ू पढ़ने में कुछ हर्ज नहीं है और चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर शरीयत इजाज़त देती है तो फिर दुरूद शरीफ की दावत देने वालों में तज़ाद क्यों है। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, यानी जितने मुंह उतनी बातें। दर हकीकत जितने भी दुरूद की दावत देने वाले, दुरूद का काम करने वाले हैं, सब की मंजिल एक ही है। अलबत्ता कुछ सख्तगीर हैं और कुछ नरम तबीयत रखने वाले हैं। सख्तगीर भी अपने इश्क में सच्चे हैं और नरम तबीयत, नरमगीर, उनके तो क्या ही कहने। वो तो बस चाहते ही यही है कि किसी तरह से लोग दुरूद शरीफ के रास्ते पर आ जाए। कोई पाबंदी नहीं है, कोई शर्त नहीं है।
پروفیسر فقیر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اٹھا کر دیکھ لیں، یا ان کی کتاب حال سفر اور ان کے جو خطبات کی کتاب ہے اس کو پڑھ کر دیکھ لے، کہیں بھی ایک لفظ یہ نہیں لکھا کہ بغیر وضو درود پڑھنا شریعت میں منع ہے یا گناہ ہے، یا چلتے پھرتے درود پڑھنا منع ہے۔ بلکہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں لوگوں سے ہٹ کٹ کر باوضو ایک جگہ بیٹھ کر درود شریف پڑھنا ناممکن ہے۔ آپ کھیت میں کام کرتے وقت، آفس جاتے وقت، چلتے پھرتے وضو بغیر وضو درود شریف پڑھیں، 24 گھنٹے پڑھیں۔ البتہ اگر باوضو ہو کر کچھ ٹائم نکال کر توجہ اور دھیان سے پڑھ لے تو یہ سب سے افضل ہوگا۔ خاص کر رات 10 بجے سے لے کر 10:20 درود شریف کے لیے مختص کر لے۔ اسی طرح اگر ہم علامہ اقبال کے مشاہدات کا مطالعہ کریں تو کہیں بھی بغیر وضو یا چلتے پھرتے درود پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ علامہ اقبال تو حقہ بھی پیتے تھے اور ان کی داڑھی بھی نہیں تھی، پھر بھی اس کثرت سے درود پڑھا کہ حکیم الامت کا لقب مل گیا۔ آپ میری کتاب پڑھیں نا، انسائکلوپیڈیا، مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا، یہ سارے واقعات اس میں ملیں گے آپ کو۔ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشاہدات اور روحانی خواب پڑھ لے، کہیں ذکر نہیں ملے گا کہ درود ہمیشہ باوضو پڑھو یا چلتے پھرتے نہ پڑھو۔ اور سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ ایک عرصہ تمباکو کھاتے رہے تھے، پھر درود کی برکت سے تمباکو کھانا چھوڑا۔ تو مشاہدات بھی، فتاوی جات بھی، جو چیز بھی اٹھا کر دیکھ لے وہاں پر آپ کو یہی ملے گا کہ درود پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو بھی اور چلتے پھرتے بھی۔ اچھا، یہ تو مشاہدات اور فتاوی جات کی بات ہو گئی۔ اب ہم ذرا علمی اور عقلی گفتگو کر لیں اور خود اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے سوچیں کہ کیا چلتے پھرتے، کام کاج کرتے بغیر وضو درود پڑھنا منع ہے یا نہیں ہے؟ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں اور کچھ مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو درود شریف پڑھنے کا بے حد شوق ہے، لیکن وہ ریاح کا مریض ہے، یعنی اس کو گیس کی پرابلم ہے، بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، تو کیا اب وہ بار بار وضو کر کے درود شریف پڑھے گا، یا پھر وہ درود شریف ہی پڑھنا چھوڑ دے کہ جب تک اس کا مرض ختم نہیں ہو جاتا؟ مثال نمبر 2 ہے، کچھ خواتین و حضرات جنسی پوشیدہ امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، تو کیا یہ لوگ درود پڑھنا چھوڑ دیں؟ کیونکہ یہ بیماریاں تو عرصہ در عرصہ چلتی ہیں، کیا یہ درود پڑھنا چھوڑ دیں؟ وہ بزرگ خواتین و حضرات جو زیادہ دیر بیٹھ کر درود شریف نہیں پڑھ سکتے، کسی کو گھٹنوں کے درد کی بیماری ہے، کسی کو کمر کے درد کی بیماری ہے، کچھ کی عمر کا تقاضا ہے، تو اب وہ بیٹھ کر درود نہیں پڑھ سکتے، کیا یہ لوگ درود پڑھنا چھوڑ دیں؟ اچھا، وہ خواتین جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں یا جن کی فیملی ماشاءاللہ سے بڑی ہے اور جن کا آدھا دن کچن کے کاموں میں، بچوں کی دیکھ بھال میں، گھر کی صفائی ستھرائی کے کاموں میں گزرتا ہے، اور رات کو تو وہ ویسے ہی نیند سے ادموئی ہوتی ہیں، تو وہ کس وقت درود شریف پڑھے؟ اگر چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے، کام کاج کرتے نہیں پڑھ سکتے، کس وقت پڑھیں؟ یہ سوال ان سے پوچھیں نا جو درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں چلتے پھرتے اور بغیر وضو، ان سے پوچھیں یہ سارے سوال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی مثال دے رہا ہوں۔ وہ مرد حضرات جو دہاڑی دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور رات کو تھکن سے چور ہوتے ہیں، یا وہ حضرات جو دن بھر آفس کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور رات کو کچھ وقت بچوں میں گزارتے ہیں، پھر ویسے ہی نیند انہیں جکڑ لیتی ہے، ایسی صورت میں انہیں کس وقت باوضو ہو کر بیٹھ کر ادب کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے؟ ذرا یہ بھی وضاحت کر دیں وہ لوگ۔ اور کاروباری حضرات جو کسٹمرز ڈیل کرتے ہیں، جو دکانداری کرتے ہیں، وہ کس وقت پڑھیں؟ کیونکہ دیکھیں آج کل کاروبار کیا ہو رہے ہیں،
11 12 12 बजे दुकानें खुलती हैं सुबह में, और रात को 9 बजे 10 बजे बंद होती हैं। अब घर आके बात वही आ गई, खाना खाया, बीवी बच्चों को टाइम दिया, फिर वैसे ही थकन हो जाती है, और शैतान तो 1 मिनट में थकन सवार कर देता है, अच्छा कल पढ़ लेंगे। अब बताएं वो बैठ कर बावुज़ू होकर कब पढ़ेगा। आजकल की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई है, नफसा नफसी का दौर है, हर तरफ भागम भाग है, किसी के पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, हर शख्स अपने आप में मसरूफ़ है। ऐसे में बावुज़ू रह कर या एक जगह बैठ कर दुरूद शरीफ पढ़ना ख़ासा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अच्छा चले एक काम करते हैं, कल से आपने सिर्फ बावुज़ू होकर और बैठकर तवज्जो से ही दुरूद पढ़ना है। सिर्फ 2-3 दिन इस पे अमल करके देख ले। वो लोग जो दिन में 10,000 तक बग़ैर वज़ू और चलते फिरते दुरूद पढ़ते हैं, जब वो सिर्फ बावुज़ू बैठकर अदब के साथ दुरूद पढ़ेंगे तो उनके दुरूद की तादाद आधी से भी कम रह जाएगी। और आज़मा कर देख ले। बेशक मैं तो अक्सर कहता हूँ अपनी वीडियोज़ में, आज़माएं, आपको किसी ने मना नहीं किया आज़माने से, आज़मा कर देखें। तो इन सब सवालों या मिसालों के बाद मेरा जहन तो ये कहता है कि किसी भी लम्हे दुरूद पढ़ने से गाफिल नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आप चलते फिरते कामकाज करते बग़ैर वज़ू भी दुरूद पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें फिर कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। अदब सिर्फ ये नहीं है कि बैठ कर पढ़ें, ठीक है, अदब के ख़िलाफ़ ये नहीं है कि आप चलते फिरते पढ़ रहे हैं। अदब के ख़िलाफ़ तो तब है कि जहाँ असल में पढ़ना मना है वहाँ आप पढ़ रहे हैं, ये अदब के ख़िलाफ़ है। मसलन गंदी जगहों पर, बदबूदार जगहों पर, टीवी देखते वक्त, मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त, बिला वजह मोबाइल इस्तेमाल हो रहा, स्क्रॉलिंग हो रही है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, बिला वजह, कोई यूज़र नहीं है मोबाइल इस्तेमाल कर, उस वक्त भी अगर आप दुरूद पढ़ रहे हैं तो ये अदब के ख़िलाफ़ है। हंसी मजाक करते वक्त अगर आप दुरूद पढ़ रहे हैं तो ये अदब के ख़िलाफ़ है। फजूल गोई के वक्त, छुरी चाकू इस्तेमाल करते वक्त, गुसल खाने या वॉशरूम में अगर आप दुरूद पढ़ रहे हैं तो ये अदब के ख़िलाफ़ है। यहाँ पर इन जगहों पर दुरूद पढ़ना अदब के ख़िलाफ़ है। चलते फिरते दुरूद पढ़ना अदब के ख़िलाफ़ नहीं है। जिनके लिए आप ताज़ीम व अदब में उनके लिए हमा वक्त रहमत और बरकत की दुआ मांग रहे हैं, ये अदब नहीं है तो फिर और क्या है। बेशक चलते फिरते मांग रहे हैं, अदब है ना उनका, तभी तो उनके लिए दुआ मांग रहे हैं आप। दुरूद एक दुआ है कि अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमा, ये अदब है, तभी आप उनके लिए दुआ मांग रहे हैं और हमा वक्त मांग रहे हैं। कभी ऐसा किया आपने कि किसी शख्स के लिए सारे काम छोड़ के बस हर वक्त उसके लिए दुआ मांगे कि या अल्लाह उस पर रहमत नाजिल फरमा, उस पर सलामती नाजिल फरमा। आम इंसानों की बात का आप कहेंगे हमने अपना काम भी तो करना है, अब हर वक्त उसके लिए दुआ ही मांगते रहें। ये अदब है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ताज़ीम है उनकी कि आप हमा वक्त उनके लिए रहमत की दुआ मांग रहे हैं। और अदब के ख़िलाफ़ क्या चीज़ है वो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, जब जब आपको मौका मिले, जहाँ जहाँ आपको मौका मिले, आप दुरूद पढ़ें, लोगों की बातों में ना आए। मैंने बताया ना, इनमें से कोई भी आलिम नहीं है और ये लोग सिर्फ़ अदब की बात करते हैं, हालांकि इन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अदब आदाब का ख़्याल नहीं रखते। मसलन अदब और मोहब्बत का तकाज़ा तो ये है, मैंने ये अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, अदब और मोहब्बत का तकाज़ा तो ये है कि आप अपनी शादियों में कद्दू बनाएं, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंदीदा ग़िज़ा है। कहाँ गई मोहब्बत? अपनी शादियों में तो वो रस्में निकाल रहे हैं जिनका दीन इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, और जब बात दुरूद की आ जाए तो कहते हैं जी अदब और मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि बैठ कर बावुज़ू होकर दुरूद पढ़ें। सोचने वाली बात तो है ना।
میں ڈاکٹر واجد شاذلی صاحب کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ چلتے پھرتے درود پڑھنا منع ہے۔ اب ایک آدمی مسجد میں ہے، مسجد خالی ہے، وہ مسجد میں ٹہلتے ہوئے چلتے ہوئے درود پڑھ سکتا ہے۔ درود چلتے ہوئے پڑھنا منع نہیں ہے، چلتے پھرتے پڑھنا۔ درود وہاں پڑھنا منع ہے کہ جہاں گندگی کے ڈھیر ہو، اور اس میں تو ہر انسان عقل مند ہے۔ دنیاوی معاملات میں آپ کو یہ پتہ ہے کس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، کس کے ساتھ کس سلوک سے پیش آنا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، کس سے کیا گفتگو کرنی ہے۔ تو پھر ان درود کے معاملات میں بھی آپ کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ ہر آدمی اپنے آپ میں سمجھدار ہے، کوئی بھی کم عقل نہیں ہے، لہٰذا عقل استعمال کرے۔ ہمیں پتہ ہے ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں وہاں پہ گندگی کے ڈھیر ہیں، کچھ دیر کے لیے زبان روک لیں۔ آپ نے کون سا وہاں بیٹھ جانا ہے؟ ہمیں پتہ ہے یہاں گندا پانی کھڑا ہے، ہم نے یہاں سے گزرنا ہے، کچھ دیر کے لیے زبان روک لیں۔ جب آپ وہاں سے گزر جائیں تو پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو سوچ سمجھ سے کام لیں۔ چلتے پھرتے بغیر وضو درود پڑھنا منع نہیں ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھیں۔ اور اس کے لیے جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ دن بھر جیسے مرضی پڑھیں، رات کو ایک تسبیح کم از کم باوضو ہو کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر توجہ دھیان سے پڑھیں۔ یہاں تک کہ لوازمات، میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا لوازمات اختیار کرنا، وہ تسبیح والی ویڈیو۔ اب لوازمات کیا ہے کہ آپ کے جسم پر اگر خارش بھی ہو رہی ہے نا، آپ اپنا ہاتھ نہ ہلائیں، اتنا مؤدب ہو کر پڑھیں، سن ہو جائے بالکل، پلکیں تک نہ جھپکیں، اتنا ادب کا خیال رکھ لیں۔ جب ادب کرنا ہی ہے، رات میں تھوڑا ٹائم مل رہا ہے ہمیں رات میں، تو پھر پورا کریں اس کو۔ امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا گوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔